नमस्कार दर्शक बंधु एक्सप्लोर द ब्यूटी ऑफ लाइफ को आपन स्वागत करूछु मु अनिल दर्शक बंधु ये जो रास्ता आपन देखुछंती ए होची भुवनेश्वर कंट्रोल जे पई रास्ता तो भुवनेश्वर आमे आज बाहरी गलुनी से मझी रास्ता रे आपन संबोधन करछु आज हमर डेस्टिनेशन कंटिल रे एक्सप्लोर करबा प्रभु नीलमाधव आसुचे मझी रे गोटे फतेगढ़ रु कंटिल नीलमाधव डिस्टेंस 16 किलोमीटर आ भुवनेश्वर पड़िया 81 किलोमीटर तो एबे आमे जिबा आज एक्सप्लोर करबा प्रभु श्री नीलमाधव को जीवा पूर्व आपन अनुरोध करबो हमर चैनल एक्सप्लोर द ब्यूटी ऑफ लाइफ को टिके सब्सक्राइब करिवे लाइक करिवे संग मन से शेयर करिवे आपन मन जान नीलमाधव के जगन्नाथ का पूर्व रूप तो ता भीतर कोन कोन सब अछि चलन एक्सप्लोर करिवा बहुत सुंदर जगहटे महानदी कूल रे अवस्थित नयागढ़ जिल्ला रो कंटिल रे से जगहटी दर्शक बंधु वीडियो को अपन स्किप करिवे नहीं लास्ट पर्यंत देखिवे कारण नीलमाधव के एते सुंदर सुंदर स्टोरी अछि आपन मन भी जानिथिबे और मु भी कहिबी तो जान देखिले ही जानि परिबे ताले डेरी कहीं की दर्शक बंधु चलंतो एबे जिबा प्रभु नीलमाधव दर्शन करबा आसंतु रास्ता बहुत भल अछि आपन आसले आराम से आसबे किछि असुविधा नै वाइड संग को स्मूथ भी बढ़िया नहीं एबे आसी पहुंच गले कंटिल बजार उपरे ए डाण भाग रे जा पई रास्ता अछि प्रभु नीलमाधव दर्शन करा पई हमें एबे जिबा डाण भाग को किछ बाट गला परे आपन मानको देखिया पाइबे पार्किंग एरिया जोठी गाड़ी सब पार्किंग करा जाय हमें आबे आसी के पहुंच गले से एरिया रे दर्शक बंधु एबे आसी हम पहुंच गले से कंटिल नीलमाधव पार्किंग एरिया रे हम गाड़ी पार्किंग करने से इधर पार्किंग स्थान देखि बहुत बड़ा एरिया पार्किंग एरिया जो 75 रे गाड़ी रही परिबो बहुत बड़ा बड़ा बस मत रही सुविधा अछि एबे आसु जिबा मंदिर भीतर प्रवेश करे कहले चारि द्वार देखि जा पड़िबो त हमें प्रेफर करछु मुख्य द्वार जोटे सिंह द्वार देखि हमें जिबो तो सिंह द्वार जिबा पूर्व आपण माने गाम मझी रे टिके रास्ता अछि चलिया पड़िबो तो एई जंगे आप माने मत आसी टू व्हीलर आनी आसी परिबे बर्तमान आसी पाखापाखि पहुंच गले से सिंहद्वार पाखे दर्शक बंधु एबे हम आसी पहुंच गलु प्रभु श्री नीलमाधव पाददेश रे एटी चारिटी द्वार अछि चारिटी द्वार एटी मुख्य द्वार जोटा अछि सिंहद्वार तो सिंहद्वार देखि हम आगु के जिबा ये होछि अरुण स्तंभ तब ए अरुण स्तंभ रे मुख्य द्वार ते मुख्य द्वार देखि हम प्रवेश करबा मंदिर भीतर को आसु मंदिर को जिबा पूर्व आपण मन देखि देउछि डाण भाग रे मां बाटमंगला को छोट मंदिर अछि मां को टिके दर्शन करनबा एवं आगु जिबा टिके पाद प्रखनन कर देबा सुविधा अछि गोड़ हाथ धोई सारिया पर हमें बर्तमान ऊपर को जिबा जेहेतु इटा ब्रह्माद्री पर्वत उपरे नीलमाधव मंदिर तो बहुत गुड़े पहाच चढ़ी के हमको ऊपर को जिबा पड़िबो आ एटा जेतु खरा दिन लोक मान सुविधा गोटे चारा पका जाइए जोटि आप जाई परिबे एपटे गोड़ ताती जिबा एपटे आराम से जाई परिबे देखंतु बर्तन लाइन्स गेट बा सिंह द्वार पटे आसले दी साइड रे दुईटी बड़ बड़ सिंह अछंती आमे भितरु बर्तन एंट्री करिबा एंट्री कर साइड रे देखंतु श्री जगन्नाथंकर पतित पावन बेसर गोटे सुंदर मूर्तिटे तांको दर्शन करके नमन करके आगु को जिबा बहुत गुड़े पहाच चढ़ी के जिबा पड़िबो त आपण केयरफुली देखिके जिबे ऊपर को आसिला परे आपण मन देखिए केते सुंदर व्हाइट मंदिरटे ता साइड रे पूजा दुकान जोटी भोग फूल फल दीप भगवान को फोटो सब एठे बिक्री होची आपण मन एठु किनि के आनि परिबे तापर नेके प्रसाद भी लगे पे देखन भगवान को फोटो भी एठे थुआ जाई छे आ जो मयूर चूड़ा से भी थुआ जाई छे आपण मन जहां भी चाहे एठु किनि के नेके आस परिबे वर्तमान चलंतु प्रभु को दर्शन करबा को जिबा ये ला मंदिर पूरा मंदिर आर मेन गेट आपण एपटे एंट्री करिवे प्रभु को दर्शन करबा पे आसंतु जिबा देखंतु भव्य मंदिर पूरा व्हाइट कलर रा मंदिर मित्र को जिबा ये लागे नीलमाधव जगन्नाथ को जन्मस्थान विश्वावसु एठी नीलमाधव प्रथम पूजा करथिले ब्रह्मासी के 1000 वर्ष नीलमाधव को 1000 वर्ष पूजा करथिले जय श्री नीलमाधव प्रभु को पाखरो देखि मन पूरा आत्मविभोर होई पड़छि एते सुंदर रूप तंकर आसंत आसंत प्रभु श्री नीलमाधव को आपण दर्शन करेलु आ एठर जे जन भाईना अछंती जे एठार उपदेष्टा
से आपको पूरा विशद भाव में ये मंदिर विषय कहे आ प्रभु विषय कहे तो एबे आम आपको नहीं अच्छे से भाईना पाखु भाईना आपको परिचय देवे। जय नीलमाधव मुझे नीलमाधव सेवायत सीमांचल मिश्र जगन्नाथ आदिपीठ हूँ नीलमाधव क्षेत्र इति बहुत घोर जंगल भितर नीलमाधव थे गुंफार भितर थे विश्वास सब राजा प्रथम प्रभु को पूजा करथिला नीलमाधव को तापर एबे हमें सेवायत माने पूजा करी अछु आपण जेते जुआडे जिवे नारायण ठाकुर दर्शन करेंगे सबुठी आप देखिए शंख चक्र गदा चारि हस्तर एठी किंतु ऊपर दिहात शंख चक्र धरी तल दिहात गदा और पद्म ना लक्ष्मी और सरस्वती मस्तक उपर हाथ रखिंट आम जमी परिश्रम काम कले झाड़ बाहर ठाकुर बाम गोड़ काणी आंगुठू ऑटोमेटिक गंगा झरे नील नील माँ भव नील हेले जगन्नाथ माँ हेले सुभद्रा दभ हेले बलभद्र गोटे मूर्ति तीन ठाकुर सृष्टि ये हूँ जगन्नाथ आदिपीठ आसतु बर्तमान जावा आम नीलमाधव परिक्रमा करवा परिपार्श्वर जो देवादेवी अच्छा दर्शन करवा फास्ट आम सिद्धेश्वर महादेव आरंभ करवा देखो ये हूँ सिद्धेश्वर महादेव नीलमाधव सिद्धेश्वर महादेव हनुमान ये तीन ठाकुर निजे आविर्भाव होती स्थापना करना आपड़ जो सिद्धेश्वर महादेव देखुं ये 6 मास उत्तर ढलती 6 मास दक्षिण ढलती आपड़ जिते बा जललाई करेंगे पादुक पाइबे ना आपड़ जो 108 गरा भी जललाई करेंगे पादुक पाइबे ना सब पाताल को चली जाए 6 मास उत्तर ढलती 6 मास दक्षिण ढलती पार्श्व परिवर्तन करती सूर्य गति परिवर्तन अनुसार लिंग शक्ति ऑटोमेटिक गति परिवर्तन हो मुक्ति मंडप पुरी रे पंडा मैंने बहुंट आमर ये लक्षे शाल ग्राम रही जो नीलमाधव रुंकुणी विभाग हुए मुक्ति मंडप उपर हुए आगे ये सेवायत मैंने बसती ना दक्षिण द्वार पुरी जमी चारिपटे 4 द्वार रही धर्म अर्थ काम मुख्य आम सेमती धर्म अर्थ काम मुख्य चारिपटे 4 गेट आपड़ आसते मेन गेट्रे सिंह द्वार आसती हूँ दक्षिण गेट जो विश्वास आसते नीलमाधव पूजा करने यही गेट्रे आसते प्रथम विद्यापति विद्यापति यहीपटे सोरिष मुंडे आखिर अंधपुली बांधिक आसते नीलमाधव नवापी ये हूँ दक्षिण द्वार रोहिणी कुंड काकभूषण रोहिणी कुंड रघुनाथ रही ऊपर रही दारू मूर्ति तले रही पाषाण मूर्ति राम लक्ष्मण सीता रही दारू मूर्ति तले रही पाषाण मूर्ति विमला रही पुरी जब जगन्नाथ महाप्रभु जमी भोग लगे कि अन्न भोग लगे विमला दुष्ट कले महाप्रसाद आमर ये नीलमाधव भोग लगे विमला दुष्ट कले महाप्रसाद सरस्वती षष्ठी देवी जन्मदात्री विद्यादात्री भुवनेश्वर ठाकुर पश्चिम गेट आप देखिले पूर्व गेट आसिले जो पटे देखिले दक्षिण गेट एपटे होती पश्चिम गेट साक्षी गोपाल रिलेटिव राधाकृष्ण भितर रही दक्षिण काली बेढ़ा काली आज्ञा बेढ़ा काली राति हेले सब मंदिर बंद रही माँ मंदिर खोला रही जिते मंदिर अच्छी सब रक्षक होती माँ बेढ़ा काली महालक्ष्मी नमस्ते महामाई श्रीपीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमस्ते महालक्ष्मी विद्महे वैकुंठवासिनी धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् नमस्ते महामाई श्रीपीठे शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमस्ते द्वारिकानाथ बद्रीनाथ
ଏଠି ନୀଳମାଧବଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମ ଆପଣ ଭିତରେ ଦେଖିପାରିବେନି, ଏଠି 9ଟି 18ଟି ଚିହ୍ନ ରହିଛି ନୀଳମାଧବ ପାଦପଦ୍ମ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମ। ଏଠି ଲାଗିବ ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର, ଯୋଉ ନୀଳମାଧବ 3 ଖଣ୍ଡ ଦାରୁ ବିଗ୍ରହକୁ ପଠେଇଥିଲେ ବାଙ୍କି ମୋହନଙ୍କୁ ଏଇପଟେ ଗେଟ୍ ଦେଇ ଭାସି ଭାସି ଯାଇଥିଲେ। ଏପଟେ ହଉଛନ୍ତି ମହାନଦୀ, ଏପଟେ 3 ଖଣ୍ଡ ଦାରୁ ବିଗ୍ରହ ଭାସି ଭାସି ପୁରୀକି ଯାଇଥିଲେ। ଏହି ଗେଟ୍ ପଟେ ମହାନଦୀ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଅଛି। ଏଠି ବୋଟିଂ ବି ହଉଛି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଜିୟମ ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଆଗକୁ ଯିବା। ପ୍ରଭୁ ନୀଳମାଧବ ମନ୍ଦିର ନୀଳଚକ୍ରକୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ବାନା ବି ଆସନ୍ତୁ ଉଡୁଛି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଜଗନ୍ନାଥ ଆଲନ୍ଦି ତଟ ବିପିନ ସଙ୍ଗୀତ କରବ ମୁଦା ଭୀରି ନାରୀ ବଦନ କମଲଂ ସ୍ୱାଦ ମଧୁପ ରମା ଶମ୍ଭୁ ରମା ସୁରପତି ଗଣେଶୁତ ପଦ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥଗାମୀ ଭବ ତୁମେ ନନ୍ଦ କନ୍ଦାୟ ପ୍ରଣତାପ ହରାୟ ଚିନ୍ତାଞ୍ଚଳ ନିବାସାୟ ଜଗନ୍ନାଥାୟ। ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଭାଇନା ଆମକୁ ବହୁତ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ବୁଝେଇଥିବାରୁ ଭାଇନାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇକି ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମନ୍ଦିରର ପଛଭାଗ ଦେଖଉଛି। ଏ ଯୋଉ ମନ୍ଦିର ପଛଭାଗ, ଏହି ଦ୍ୱାରଟି ମନ୍ଦିର ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାର, ଯୋଉଟା କି ବ୍ୟାଘ୍ର ଦ୍ୱାର। ଏଠି ହନୁମାନ ଏଠି ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଅଛି। ପ୍ରସାଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଭକ୍ତମାନେ ଆସିକି ଏଠି ପ୍ରସାଦ ନେଇପାରିବେ। ଏଠି ପ୍ରସାଦ ନେବା ପାଇଁ 100 ଟଙ୍କା। ଏଠାର ପ୍ରସାଦ ବହୁତ ମନୋଲୁବ୍ଧକର। ଦେଖନ୍ତୁ ଅନ୍ନ, ଡାଲମା, ଖଟା, କ୍ଷୀରି, ଶାଗ, ମହୁର ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଆଉ ରେଟ୍ ବି ବହୁତ ରିଲାଏବୁଲ, କାରଣ ଜଣଙ୍କୁ 100 ଟଙ୍କା କ୍ଷୀରି ସହିତ, ତ ବହୁତ ହି ରିଲାଏବୁଲ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ଆସି ବସିକି ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ବି ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ୱିଥ୍ ଆପଣମାନେ ପ୍ୟାକିଂ କରିକି ବି ଘରକୁ ନେଇପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୟ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନଜୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା। ଭାଇନା କହିଥିଲେ, ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ନୀଳମାଧବ ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରଭୁ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ମହାପ୍ରଭୁ, ଆଉ ରହିଲେ ଆମର ଜୟ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନଜୀ, ଯିଏକି ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ଭୂତ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପଛରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେଇ ପ୍ରଭୁ ନୀଳମାଧବଙ୍କର ମେନ୍ ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିର। ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିରକୁ ଲାଗିକି ଆଉ ଚାରିପଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ ମନ୍ଦିର ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯାହା ଦର୍ଶନ କରିଲୁ। ଆଉ ଆମ ପାର୍ଶ୍ୱଦ ଆଉ ପଛପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ମହାନଦୀ, କେତେ ସୁନ୍ଦର। ମହାନଦୀ ଯେତିକି ସୁନ୍ଦର ସେତିକି ଭୟଙ୍କର ବି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଚାଲିଛି, ତ ପାଣି ଟିକେ କମ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଆସିକି ଏଠି ଏନ୍ଜୟ ବି କରିପାରିବେ। ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ। ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାନଦୀ ପାଖକୁ ଯିବା। ମୁଁ କହିଥିଲି ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ପଟେ ଗଲେ ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଜିୟମ ପଡେ, ଯୋଉଟା କି ନୀଳମାଧବଙ୍କ ମ୍ୟୁଜିୟମ, ତାକୁ ଦେଖିବା। ତା ସାଙ୍ଗେ ଦେଖ ଟିକେଟ ଏଇଠି ଅଛି। ଟିକେଟ ଜଣକୁ 10 ଟଙ୍କା। ଆପଣ ଟିକେଟ ନେଇକି ଭିତରକୁ ଯିବେ। ସେ ମ୍ୟୁଜିୟମରେ ନୀଳମାଧବ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଷ୍ଟୋରି ପୁରା ଦିଆଯାଇଛି। ଯେମିତିକି ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ତାଙ୍କର ସେନାପତି ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କୁ ପଠାଇଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ନୀଳମାଧବଙ୍କ ଅନ୍ୱେଷଣରେ। ଆଉ ତାପରେ ସେଠୁ ସେ ସେଠିକି ଯେମିତି ଜଙ୍ଗଲ ଯାଇ ଖୋଜିଥିଲେ। ଆଉ ଜଙ୍ଗଲ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାବସୁ ତାଙ୍କ ରାଜା ଶବର ରାଜା, ସେ ଯୋଉ ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ କନ୍ୟାକୁ ଲଳିତାକୁ ବିବାହ କରି, ତାପରେ ତାଙ୍କ କୌଶଳ କର୍ମେ ତାଙ୍କଠୁ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କୁ ରାଜି କରାଇ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ଯୋଉ ସୋରିଷ ବୁଣି ବୁଣି ଯାଇଥିଲେ, ଗଛ ହେଲା ପରେ ତାପରେ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିକି ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେଇଠି ପ୍ରଭୁ ନୀଳମାଧବ ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ କରିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଏମିତି ଯିବିନି, ଏଇଠାରେ ହିଁ ପୂଜା ପାଇବି। ତା ସାଙ୍ଗରେ ମୋର 3ଟି କାଠର ଯୋଉ ଇଏ ଭାସି ଭାସି ଯିବ, ସେଥିରେ ତମେ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର, ମା ସୁଭଦ୍ରା ବନେଇକିରି ପୂଜା କରିବ। ଯୋଉ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ କରିଥିଲେ ସେଠି ଏଇଠି ପୁରା ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯାଇଛି। ଲଳିତା, ଶବର ରାଜା, ତାଙ୍କର ସବୁ ବାହାଘର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଖିରେ କେମିତି ଅନ୍ଧପୁଟଲି ବନ୍ଧା ହେଇଛି, ଆଉ ସୋରିଷ ବୁଣି ବୁଣି ଯାଉଛନ୍ତି। ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର ମଡେଲଟି ବନେଇକି ଏଠି ଦିଆଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଆସିଲେ ପୁରା ଡିଟେଲରେ ଦେଖିକି ପଢିକି ଜାଣିପାରିବେ, ଖୁସି ମଧ୍ୟ ହେବେ। ଏଠି ଶବର ରାଜା ବିଶ୍ୱାବସୁ ଯେ ତାଙ୍କ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ନାରାୟଣଙ୍କୁ, ତାଙ୍କର 4 ହାତରେ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଥିଲା, ତା ସାଙ୍ଗରେ 2 ହାତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା ଆଉ ସରସ୍ୱତୀ ମାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଥିଲା। ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଦରୁ ଗଙ୍ଗା ସବୁବେଳେ ନିର୍ଗତ ହଉଥିଲେ। ସେଇ ମୂର୍ତ୍ତିଟି ଏଠି ରଖାଯାଇଛି, ପୂଜା କରାଯାଉଛି, ତାକୁ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆନନ୍ଦିତ ହୁଅନ୍ତୁ। এই ପଛପଟେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର। ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ଦେଇକି ଆମେ ତଳକୁ ଆଗକୁ ଆସିଲେ, ଯୋଉଟା ଆମେ ମହାନଦୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଉଛୁ। ମହାନଦୀ ଏଇଥିଲା ମହାନଦୀ। ମହାନଦୀ କୂଳରେ ଆପଣ ବୋଟିଂ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, ସୁବିଧା ଅଛି ଓଡ଼ିଶା ମୋଟର ଲଞ୍ଚ ସେବା ମାଧ୍ୟମରେ। ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ଡଙ୍ଗା ବି ଯାଉଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ସେ କିଛି ବାଟ ନେଇବେ ବୁଲିକି ଆଣି ଛାଡ଼ିବ ସେ କୂଳରେ। ତେବେ ପାଣି ଭାଗକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ମହାନଦୀର ଶାନ୍ତ ରୂପକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଲୋକମାନେ ଏଠି ତଳେ ଯାଇକି ପାଣିରେ ଗାଧଉଥିଲେ, ପାଣି ଛିଞ୍ଚୁଥିଲେ। ଆଉ ସାଇଡରେ ଗୋଟେ ଲଞ୍ଚ ବୋଟ ଆସୁଛି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ସେଇଥିରେ ସେମାନେ ନଦୀ ଭିତରକୁ ଯାଇ ବୁଲିକି ଆସିବାକୁ ବି ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ,
କେତେ ବଡ ନଦୀ ମହାନଦୀ ଆମ ଓଡିଶାର ସବୁଠୁ ବଡ ନଦୀ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଲଞ୍ଚ ବୋଟ ଟି ଆସୁଛି ଲୋକମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଓହ୍ଲେଇବେ ଏମାନେ ନୂଆ ଲୋକ ଯିବେ ବୁଲିକି ଆସିବା ପାଇଁ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଥିଲେ ଡାହାଣ ପଟେ ଯାଇଥିଲେ ବାମ ପଟେ ତାଙ୍କର ଆଉ କିଛି ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି ଯେମିତିକି ପ୍ରଭୁ ଶିବ ଶମ୍ଭୁ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ଜୀ ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ବହୁତ ଛୋଟ 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 ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଛୋଟ ଛୋଟ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର ବି ବହୁତ ଗୁଡେ ଥିଲା ଓମ୍ ନମ ଶିବାୟ ଶିବଜୀଙ୍କର ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଏପଟେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ଜୀଙ୍କର ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଓମ୍ ନମ ଶିବାୟ ତାହେଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରେଇଲୁ ଆଉ ଆମ ପଛପଟେ ମନ୍ଦିର ସାଇଡରେ କୂଳରେ ମହାନଦୀ ଦେଖେଇଲୁ ମ୍ୟୁଜିୟମ ବି ଦେଖେଇଲି ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ଚାରିପଟେ ଦ୍ୱାର ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାର ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ବି ଦେଖେଇଲି ତ ଏବେ ସମୟ ଆସିଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କଠୁ ବିଦାୟ ନେବା ପାଇଁ ତ ବିଦାୟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର ଦ ବିଟ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିବେ ତ ନୀଳମାଧବ ବିଷୟରେ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା ଆପଣ ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ ଦେବେ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛୁ ଆପଣ ଦେଖା ପାଇବା ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟରେ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ରହୁଛୁ ନମସ୍କାର।